कुशल टीवी नेटवर्क तरफ आपण मानक समस्त स्वागत नमस्कार। आम संगे आज अच्छन श्रीजुक्त सुशांत बाग जड़े प्रतिष्ठित आईनजीवी एवं तत्संगे संगे कुशली भाषा उपरे गवेषणा करुथुबार एवं कुशली कविता लिखुथुबार जड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। कोशलांचल पर्व नुआखाई उपरे आमे तांकर संगे आसन आलोचना करबा। आज्ञा आमे जते बेले नुआ खाउछु 2 दिन तले नुआखाई सरीछे। आज्ञा नुआखाई कथा हला बेल के आमे कहूछु कि इटा कोशली मानक किंबा कोशलांचल बोलुन रा गोटे इटा कृषि भित्तिक पर्व। इ नुआखाई रो जे परिचयटा कना संपूर्ण बाकी लागुछ आपन नाही सब पहला जोहार करते समस्त दर्शक मान को आपन को नमस्कार। आइए नमस्कार कथा होचे मुई इथिरे एकमत नाही से इथिले एकमत नाही से जे नाना मुनि नाना मत इथिरे वर्तमान सोशल मीडिया जे हिसाब रे इन्फ्लुएंस करूछि हमको मान को आगु विभिन्न सोर्स माने बही माने से सोर्स रु हम आसछु से सब के यदि आमे यदि कंसीडर करमा बोले एटा के गणपर्व बोले इथि लागि कुहा जिबा मु गणपर्व कहबा लागि चाहनी एवं गणपर्व आए भी हां अच्छा एटा इथि लागि जे इथरे इ माटी रे जेन माने भी रहउछन देखो ना या गुटे कथा पहला मूल कर दउ छ मुई जे माटी रु पर्व आरंभ होछि माटी रु संस्कृति माटी रु लोक लोक संस्कृति संस्कृति के लेकर व्यवहार रु आचार एंता करी परंपरा सेटा करी परंपरा हे करी धीरे धीरे जाउछे धीरे धीरे डेवलप करूछे। तो इटा निहाती शहर रो पर्व नै से गुटे दृष्टि आपन कहउछन एटा गुटे मेट्रोपॉलिटन सिटी रो पर्व नै से माने एटा कोशल अंचल रो कृषि भित्तिक पर्व नै से इटा होचे कोशल अंचल रहउतबा समस्त लोकंकर पर्व उत्सव है गणोत्सव है जेंता सार्वजनिक दुर्गा पूजा है इटा भी सार्वजनिक गुटे उत्सव है। आउ हमर भारतीय संस्कृति सदा बेले माने सनातनी संस्कृति ही गरेछि सेतरे काना होउछे आमे जेन दिन भी जहा भी खाउछु नुआखाई खाली कथा नै उठबा जेन दिन जहा भी खाउछु आमे प्रभु को अर्पण करू समर्पण करू ठीक तोर दयार मुठे पाइबो बोली। तो ई जे नुआखाई रो विशेषत्व फेरे सब दिन हमर अन्न के आमे समर्पण करिकरी भोजन करी खाउ। तो ई नुआखाई रो विशेषत्व काना अछि आपन विशेषत्व बोले विशेषत्व आमाने बोली हमर पूर्व पुरुष इटा होजे गुटे आदिवासी संस्कृति पर्व मेन करी सेटा समस्त इने खाली आदिवासी मान लोग दिले पुराना आदिवासी एहेगे सेटा गुटे ता माने सब गुडा चपली गला न इने हिंदू मुस्लिम माने भी नुआखाई मानुछन आपन नै भगवान समान नै मान पार। तो हमर पूर्व पुरुष माने गुटे नियम बने दैछन डुमा संस्कृति आदिवासी मान संस्कृति बाकी अण आदिवासी माने जेन माने भी रहिले से माने तांकर पितृपिता के पूजा करसन पिदर मसान पिदर थापना हेसी मुई से कल्चर रु आइछे मुई से कम्युनिटी रु आइछे। तो सने पिदर थापना हेसी पितृपिता जेन माने मरि जाउछन मसान अना हेसी तांकर आत्मा के आनी गुटे स्थापन करा हेसी एटा लोक विश्वास रो कथा एवं आमे गुटे यूनिक संस्कृति पाइछु जेते लागि आमे गर्वित एटा अलगा संस्कृति मान को अछि कि नै मोर जना नानो मोर जानबारे नै। तो इने बहुत रे फेज माने केतरा फेज के मिसई करी गुटे संस्कृति बना है सेने गुटे होचे जे आमे इने विषय होचे हमर संस्कृति कथा ठीक अछि विषय होचे नुआखाई परंपरा जन अन्न जन हम ग्रहण करूछु इधर आरंभ केन होला आकार प्रत्येक दिन अन्न समर्पण करी कि खाइबार भीतर तफात काना अछि सेटा आइडिया अछि सेटा कहमा जे आमर पहला खाद्य संगे संपर्कित पहला वस्तु होचे धान आमे गहम संस्कृति आमनी के परे आछि एटा बोधे 20-25-30 वर्ष संस्कृति जा भी हो। तो चाष भित्तिक पर्व बोली कर जन माने कहूछन चाष भित्तिक पर्व तो बोली से कहानी रो आधार से माने कहूछन आगो संस्कृति थिला खाइबाटा जदी फल भी जेतोले खाउथिले मनीष ई माटीर मनीष जन माने थिले से फल के भी अर्पण करथिले प्रभु को आर खाउथिले धीरे धीरे सेरा गुटे ट्रेडिशन के आसला नित्य समर्पण करबाटा गुटे विषय अछि आ वर्षर गुटे निर्दिष्ट तिथि रे आज्ञा
समर्पण करिकी गोटे उत्सव मनैकरी खाइबा ଚାଷଟା से କାଣା विषय ହଉଛି हम ଆଜ୍ଞା? ଚାଷଟା କାଣା ହଉଛି ଚାଷଟା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଏଟାକେ ବୋଲୁଛନ୍ ରବି ଫସଲ ବୋଲୁଛନ୍ ରବି ସରି ହଁ। ଏଟାକେ ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ବୋଲୁଛନ୍ ତ ଆଗରୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ଆମେ ନିହାତି ଖାଲି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଧାନ ପହେଲା ହଉଥିଲା ବୁନା ହେବାର ଧାନ ଚାଷ କରବାର ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ଏବଂ ଅଷାଢ଼ର ଆରମ୍ଭ अब बुध मासे पहला धानटा बाहर ପହେଲା ଧାନଟା ବାହାରୁଥିଲା सेति लगी बुध मासर जे नुआ धानटा बाहर ଧାନର ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି ଧାନର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆସିଛି ସେ କାଣା କାଣା ଧାନ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଲଟାକେ ବି ଲୋକ ଚାଷି କରି ମାନେ ଝାଡ଼ି କରି ସେନ ଗୋଟେ ଧାନଟେ ବାହାରୁଥିଲା ଖାଉଥିଲେ जहाँ भी हो से तमे आपण संस्कृति- कहबार अनुसार जेतबे नुआ गोटे ऋतु परिवर्तन होइछे जेतबे नूतन शस्य आसुचे ନୂଆ हम ଶସ୍ୟ ଆସୁଛି ताके भगवानकर पाखरे गोटे सामूहिक भाबरे समर्पण ସାମୂହିକ करी ଭାବରେ ସମର୍ପଣ समर्पण କରବାର करिकरी ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। समस्त एका संगे बसिकरी खाइबाटाके आमे नुआखाई उत्सव कहूछु सेतिले आपण कहउछन एटा गणपर्व ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଖାଲି ଆମର ପର୍ବ ନାଇଁସି ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ହୁଁ ଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ ହେସି କିଏ କେନ୍ସି ଧାରାରେ କରୁଛେ କିଏ କେନ୍ସି ଧାରାରେ କରୁଛେ ଠିକ୍। ଆମେ ନବାନ୍ନ ନୂଆଖାଇ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ କିଏ ଓଣମ ବୋଲୁଛେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଉଥିବେ କାଣା କରୁଥିବେ ଇଭିନ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛେ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକେ ନୂଆ ଅର୍ପଣ ଖାଦ୍ୟ କରିକି କରୁଛି କରୁଛୁ। ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ କରୁଛୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଗୋଟେ ତିହାର ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାରର ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ। ଆଉ ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଇନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନୂଆଖାଇ ସାରମା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମେ ଭାବଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ଇ ମାଟିର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛେ ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା କରସନ୍ ବୋଲିକରି ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସମଲେଇ ହେଲେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ଦ୍ୱାରସେନୀ ହେଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ଭଟାରେ କିଏ ଅଛନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଁ ଅଛନ୍ ସବୁ ଦେବୀ ମାନେ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଇ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଏ ଆମର ଲାଗି ମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ନୂଆ ଶସ୍ୟଟାକେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ନେ ଅର୍ପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ନ ଅର୍ପଣ କରାହେବା କରିକିରି ଆମେ ଖାଉ। ମରି ମଶାନ ପିଦର ଠାନେ ଅର୍ପଣ କରାହେବା ଏବଂ ଏବଂ ନୂଆଟା କୁହାହେବା ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅଛି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସବୁରେ ଅଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାରଣ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କରାହେସି ତାହେଲେ ସେଟା ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା କେବେ ହେଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆମେ କିଛି ଥେସିସ୍ କେ ନେମା କିଛି ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରମା ମୁଇଁ ଆଜି ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇ ସଂସ୍କୃତିରେ କେନ୍ସି ବି ପର୍ବ ମନା ହେଉଛି ବୋଇଲେ ବଜା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବଜା ଅଲଗା କେନ୍ସି ବଜା ନାହିଁ ଆଇଦର ଗିନି ମୃଦୁଙ୍ଗ ବଜା ହେବା ନା ହେଲେ ଗଣା ବଜା ହେବା ତାରପରେ ତାସା এই ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ହେଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ଦଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହଁ। କର୍ମାରେ ମାନ୍ଦଲ ୟୁଜ୍ କରମ ସାନି ପୂଜା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ତ ଆମର ଏଇ ନୂଆଖାଇରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପର୍ବ ଯେନେ କି ଢୋଲ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେବାର ବଜା ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେବାର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଲା ଘରେ ଘରେ ମାନେ ପୁରା ହଉଛି ହଁ ଆପଣ ଦେଖୁন ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଢୋଲ ବାଜୁଛି ହଁ। ଅଲଗା କେନ୍ସି ବି ପୂଜା କେନ୍ସି ବି ଗାନି ଯାତ୍ରାରେ ଢୋଲ ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇରେ ନାଇଁ ବାଜବା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମନୁଷ ଯେତିକି ବେଲେ କଳାର के नहीं अपने थे कला आर्ट के नहीं अपने थे नाच गीत के नहीं अपने थे सेतकी बेले जेन हमर जेन विवर्तन धीरे धीरे जेन डेवलपमेंट होतिला ई माटिर मुनो सेतकी बेलु जेतकी बेले तामाने तार पहला खाद्य मु जेनता आगु कहउतिली जेन अर्पण करिछि पहला माने संस्कृति आरंभ होइछि कला तार परे तेणु मुई मोर दृष्टि रे भाबु छे मोर आईक्यू मुई करिछि भाबु जे क्षमा करबे जे এটা মনুষ যেঠানো মানে কানা শিকার করি যেন খাওতলা সে পর্যায়ে কে ক্রস কলা পরে ভেজ বলে শাকাহারী যেতেবেলে মানে ଆପଣ କହିବାର ମାନେ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଯାଯାବର ଜୀବନରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାହିଁ କହିପାରୁ କି 2000 ବର୍ଷ କି 3000 ବର୍ଷ
गोटे दृष्टि कहले मनुष्यर जेतेबेले स्थायी जीवन यापन प्रणाली आरंभ होला से दिन इटा आरंभ से दिन कर आज्ञा आज्ञा ई जेन बहुत दिन चली आसुबार जेन परंपरा नुआखाई उत्सवटा आजिकली सामाजिक गणमाध्यम रे भी हो किंबा साधारण कथाबार्ता रे हो सबे बोलछन कि इटा गोटे सामाजिक समरसता तैयारी करबार लागि हमर समाज रे ए गोटे बहुत ई उत्सव रो योगदान अछि इतार ऊपर आपनकर मतामत काना भल प्रश्न टे एटा एटा होछे जे हमर जीवन शैली जेन दिक के जाउछे हमर सामाजिक चलनी हमर थिंकिंग हमर चिंतन जेन हिसाब रे चालू छु हमर सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम नीतिटा हम अपने कर चालू छु आज तारीख रे एटा ऑल वर्ल्ड ई संस्कृति के ई थ्योरी के से अपनाबार चेष्टा करा हेई पारे व्यक्तिगत हिसाब रे किछि लोकन को टेंडेंसी किछि एडमिनिस्ट्रेटर मान को टेंडेंसी से सब हम नहीं जाऊ हम नहीं जाऊ ई उत्सव भी सनातन है जेतु आपण निजे एका कहले एटा केन दिनो आरंभ होई छै हम नहीं जानी बेले अर्थात इटा भी सनातन आज्ञा इटा भी सनातन है हां तो सामाजिक समरसता ऊपर आपण सामाजिक समरसता ऊपर माटी के जी अपनासी माटी के जी अपनासी से माटी रे जासी माटी ताके ग्रहण करसी आ माटी काना सांग मैतर संपर्क भाईचारा ई सब के नहीं करी माटी तो खाली माटी बले तो गोटे सरफेस पे पड़ी छै अंता नहीं से बोले आपण मानले मते इंक्लूड करे मुई मानली ताहाको इंक्लूड करे एंता हे जे गोटे पर्वर रूप नसी से सब जिनिस सेने काना करसी हमर पूर्वज माने से माने कल्चर के भर देथिले माने कल्चर तो नहीं लोक व्यवहार के भी भर देथिले फॉर एग्जांपल जे गोटे जदी तिहार पर्व होउची बोले हमर मुखिया जन मान रहउछन हमर पूजनीय जन मान रहउछन मानता व्यक्तित्व मान रहउछन हम से मान को से दिन जुहार करमा ई नुआखाई रो इटा गोटे बहुत बड़ परंपरा हम गाम मान देखुछु मई कथा लेखि सारी जे हां गाम मान तो हम देखुछु खाई सारला परे मु जेंटा कहूची देखि इतार ऊपर आपनकर मतामत देबे संध्या बेले हुदा हुदा हेगिरी पिला माने लोग माने आसीगिरी गार जेन मुखिया थिबे सेमान को जुहार टेकला जुहार करबे एक दुई नंबर रे खाई सारला परे इष्ट देवी के जुहार करि सारला परे घर सान रु बोर्ड के संगु जुहार समस्त को जुहार ई परंपराटा केनता काय करी कोइ सेटा गोटे व्यापक स्तर रे काम करबा सेटा होची हमर यूनिटी आर सेटा होची कोसली कल्चर हम जाके बोलु छु एछन ए जेन पश्चिम ओडिसा आपनर कोसलांचल बोलछन सनर कल्चर रे एक्स्ट्रा गुटे जिनिस ऐड हेछि हां जेंटा कि हमें आगरु जेंटा कथा होतिला जे अफ्रीकन कल्चर रे भी सेटा अछि ताकर प्रभु के समान अर्पण करबे आर खाइबे जहा अर्पण करूछन बोले सेटा होछे जे মই गुटे लेखि छै आपन को परमिशन करी हां कोन किछु कुरे पतर सरिया धान आर नुआ खाई जुहार कुरे पतर सरिया धान आर नुआ खाई जुहार पो मानकर बछर टाकर भेदभाव के मेटाबार के मार रची छे तिहार संसार सारा नुरले हेले एंता तिहार पायमा काहीं संसार सारा नुरले हेले एंता तिहार पायमा काहीं आजी सुवर लगने आसो शत्रु के भी नेमा अंघेई शत्रु के भी नेमा ई जेन आपन कविता इथि तो आपन कहि देले कि सामाजिक समरसता आसी गला मनुष्य हां मनुष्य हेइ छु बोला बात विवाद मतभेद मनभेद तो इटा रहबा किंतु इटा गोटे दिन ते फिक्स करा हला जेन दिने हमर पहला शस्य बछरर पहला शस्य हमर देवी के इष्ट देवी के हला कि हमर पिदर मसान के अर्पण कला सेही दिन पूरे एंता पर्वटे भी कर दिया हला जे बरसटा कर जेतकी बात विवाद थिबा समस्त भूली कर से दिन समस्त फेर साबि लेबे अन्न संगे निजर जीवन भी आउथरे आ सेथिर लगी ही लागु जे मते जे नुआखाई उत्सव के हमें सब एटा गोटे सामाजिक समरसतार विषय बोली कहू आज्ञा एबे देखूं आजकल जे नुआखाई हम करूछु बाहर बाहर लोग माने अछन से माने नुआखाई खाइबार लागि आसुछन घर के बस रे पहुंचले सकाल 8 बजे गाड़ी भाई देके नुआ लगन टेन अच्छे खाई देले से खाइला भीतर तार मन भीतर चलछु मोर केते बोले फिरबार बस अछि मुई मोर जगह के फिर से गुडी क्रिया मेटा हां तो सेटा कि कंपल्सन केन दृष्टि रे देखुछन से जिनिस सेटा के मैं विरोध करू छै आनिया संपूर्ण भाबे विरोध करू छै एथिर लागि जे समय यदि खुजमा बोले समय हमर हाथ धरा नै दिया हमको ही समय एडजस्ट करके आनबा के निकला बागे पड़सी से लोग माने माने प्रकृति संस्कृति परंपरा के बुझबार चेष्टा नहीं करवारे दुई नंबर गोटे क्रिया मेटा हिसाब रे लोग का बोलबे लोग हंसानु आमे मुक्ति पाएमु बोली गुरा उछन जेंटा कि गोटे निंदनीय कथा है
ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ବାପ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ବିତାବାର ଯେନ୍ କଲଚରଟା ଏମାନେ ପାଶରି ଦେଲେନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ଜୀବନ ଯେନ୍ଟା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାକୁ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ବାହାରିଲେ ଅଫିସ ଗଲେ ଆଇଲେ ମାନେ ଆପଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ଯେନ୍ ଭାବନା ରହିବାର କଥା সেটা ধীরে ধীরে কমি যাচ্ছে আর লোকে যন্ত্রবৎ এটা একটা করসন কর্মা বলিকি বাধ্যবাধকতা আসিকি যেটা কি পরিবর্তন হবে লোকাল ভাষারে দেলে ক্রিয়া মেটা বলি আসু যেটা কি পরিবর্তন হবা উচিত উচিত আচ্ছা এই যেন যন্ত্রবৎ হই যাউছন ইথির লাগি আমার যেন সামাজিক ভাবনার কেতে দূর দায়িত্ববোধ হ্যাঁ সামাজিক ভাবনার মানে বি রহুছে আর কিছু হচ্ছে আজ্ঞা গোটে ইনভেডন মানে ইনভেট হয়ে যাଉଛି কলচরাল ইনভেনশন আসুছে সে ভিতরে যেন মানে শাসক গোষ্ঠী রহুছন যেন মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রহুছন ধরুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে সে ভুবনেশ্বর বসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কথা আমি নাই কহবা ইনর যেন লোক প্রতিনিধি মানে জনপ্রতিনিধি মানে বি রহুছন সেমানে মাটির লাগি কলচর লাগি চিন্তা কলে কাଣା করবার কথা সেমানে যদি ছুটি भी পাইলে ইথিরে কিছু সেমানকর মজবুরি भी রহুছি যেন আসিকর পলাবারতি যদি 3 দিন ছুটি মিলতা আজ্ঞা কি 2 দিন ছুটি মিলতা দিনে নোয়াখাই দিনে বাসি আর দিনে ফিরবার পর টিয়াসি আমি মানবার নাই দিনে ফিরবার পর হয় বাসি যেন কলে বলে বঢ়িয়া শব্দ মোর সুর পড়লা আজ্ঞা আজকালি দেখুছ মুই নোয়াখাই আরো দিন আজ্ঞা আমি গোটে ছাড়া খাই বলিকি গোটে কুকুরা চিংড়া করিকি খাউছু সেটা কেন আমার পরম্পরা ଥିଲା সোশ্যাল মিডিয়ারে অপপ্রচার হেই হেই ছাড় খাই শব্দটা আমি একটা ফেমাস করে দউছু ছাড় খাই বলি সামাজিক গণমাধ্যমরে আজ্ঞা এটা ବି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଏ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ସରାବନରେ ଯେହେତୁ ସରାବନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ସୁଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରାବନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯେମାନେ ମାନବାର ମାନୁଛ ସେମାନେ ମାନି ପାରବେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରନ୍ 2 ନମ୍ବର ହଉଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଆମେ ଯେନ୍ ମାନୁଛୁ ଆରୁ ଭେଜରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ ତାମାନେ ଶାକାହାରୀ ହେଇକି ରହି ଯାଉଛନ୍ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନଟେ କାଟୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୋଇଲେ ସେଥିରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିଟା ସରୁଛି তারপরে সেটা ছাড় খাই ছাড়ি দিয়েছিলা জিনিসটাকে ফের গ্রহণ করবারটা ছাড় খাই বেলে আমি এটা গোটে নিষ্কর্ষরে পৌঁছি পারমা কে কি নোয়াখাই উতারু যেন ছাড় খাই বলি গোটে নামকরণ করুছু সেটা গোটে ভুল নামকরণ হয় বাসি কি তিয়াসি কিছু গোটে হেন্তা না ছিলা কে তিয়াসি না থিলা না দেবার যে উসনা কি তি নউছু নোয়াখাই বাসি এবং সে বাসির পছাড়া লজিক আছে স্যার সে বাসির পছাড়া লজিক ইচ্ছা এটা আছে যে আমি নোয়াখাই তো মানু দিলা নোয়াখাই দিন নবান্নর যেতকি রিচুয়াল সব পালন করা হউতিলা বড় মানে সানমানকু জুহার করতিলে দেবতাকে অন্ন দিয়া হউতিলা সানমানে বড় মানকু জুহার করতিলে বড় মানে সানমানকু আশীর্বাদ হউতিলে সরি এটা কাটবো হ্যাঁ চল হ্যাঁ করুতিলে সে দিনটা গলা সে দিনটাকে আমি আমার দেহ দেবতাকে যাহা অর্পণ করছিলাম পিতর মশানকে যাহা অর্পণ করছিলাম সেটা ভুজি ভাতি খাইমা আর আমার ঘর পরিবেশ ভিতরে রহমা নেক্সট দিনটা আজ্ঞা আগুর কাଣା হউতিলা আগুর কাଣା হউতিলা স্যার এথিরে সেতকি বেলা প্রাচুর্য থিলা আমার ঠানা আচ্ছা আচ্ছা এদেন এছেন কাଣା হউছে স্ক্যারসিটি সব দারিদ্রতা যেন টিকি টিকি দারিদ্রতা টিকি টিকি আসি যাଉଛି শহরী চলন আসি যাଉଛି ক্রিয়া মেটা চলন যে হ্যাঁ চলেই দউ বলি করি আমি বুকানু আসি করি বর্তমান বয়লর রে পৌঁছিলাম এই কলচর ভিতরে আমি যাউছু বয়লর কে শিকার তো বয়লাম সেটাকে আমি নোয়া খাই দিনে খাইলাম এটা আমার দারিদ্রতাকে সূচৌছে কিংবা আমার নাই থিলা পনকে সূচৌছে কিন্তু আগুরু এই সব জিনিস নাই থাই আগুরু প্রাচুর্যতা থিলা ছেল মেঢ়ি চাপি যাউଥିଲେ তো সেতকি বেলা ঘরক পটে মরা হউଥିଲା সে কলচরে সেতবেলে ঘরক পটে মরা হউଥିଲା কিন্তু ঘরক পটে মরা হেলা তো জଣେ গুটে গুটে পরিবার গুটে গুটে মেলছা কি বুকা খাই নাই পারা নাই আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেনু সেটাকে প্রিজর্ভ করি রখা হউଥିଲା তারপরে তার আরো দিন সেটাকে সমস্তে ভোগ করুଥିଲେ ভোগ মানি করি গ্রহণ করুଥିଲେ সেটা বাসি যেহেতু খাউছিলে বাসি বলবাটা বেশি সেটা নোয়াখাইর বাসি আসলা সেটা এটা লজিক রে বি এটা আপনকু এডমিট করবাকে পড়বা বুঝি গলি এবং তারপরে যেন টিয়াসি বলি জিনিসটা আছে চাকরি কলচর তো নেই যাহার ঘরে শেষে রহুଥିଲେ সমস্তে কথা ଥିଲା কৌলিক বৃত্তিরে সমস্তে বঞ্চুଥିଲେ বলে টিয়াসির কথা উঠু যাইଥିଲା যে ফের আমার মুরগি ফিরমা যেহেতু আইঁষটা আমার মুখ্য খাদ্য নাইছি এটা দেব দেবতা পর্ব পালন করি করে আমি সেই জিনিসটাকে গ্রহণ করলাম ফের আমার মূল তত্ত্বকে আমার শাকাহারী যেতলে ফিরমা বলে একে সঙ্গে নেই ফিরা হয় একে সঙ্গে নেই ফিরা হয় কারণ আপনার দেখুন যে টিয়াসি মুসরি
ଇ ସବୁ ହଉଛି ବି ଯେନ୍ତା ପିଆଜ ଲେସୁନ ହଁ, ଗରିଷ୍ଠ ଉଇ ଖାଦ୍ୟ। ଲେସୁନ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟରେ ଯାଉଛି ବୋଲେ ସେ ହିସାବରେ ସିମ୍ବଲିକ ଗୋଟେ ନାଁ ନିଆଗଲା ଟିଆସି ଯେହେତୁ ଟିଆସି ବି ଗୋଟେ ଆଇଁଷରେ ଗଣନା ହଉଛି ହଁ। ବୋଲେ ଫେର ଆମେ ଶାକାହାରୀକେ ଫିରମା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଫିରମା ବୋଲିକରି ତାର ଆର 3 ନମ୍ବର ଦିନର ନାଁ ଦିଆହେଲା ଟିଆସି ହଁ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଦିନର ବାସି ଏଥିର୍ ଲାଗି ବାସି ଯେ ଆମେ ସେଦିନ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନର ସବୁକେ ଆମେ ଠିକ୍। ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବର ଯେନ୍ ସାମାଜିକ ସମରସତାର ମହତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣାଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସମୟ ଦେଲେ ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଶା ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କୌଶଳ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର।